Hi guys, tingnan nyo guys, nandito tayo sa bukid oh. Ano guys oh, pathway yan guys. Ano, daming kahoy guys oh, lamig dito. Yan, may kahoyanan guys. Mabuko. Yan oh, may punong lansones. May kubo din dito guys oh, ayan oh, may kubo dito. Ayan guys oh. Dito yan sa bukid guys. Ayan oh, Barangay Tanawan guys. Ah, may papaya din guys oh. Ayan guys oh. Daming saging dito guys oh, ayan oh, may saging din na mataba oh. Ayan guys oh, may saging din mataba, ayun oh. Ayan guys oh. Lamig dito guys. Lamig ng simoy ng hangin. Ayan guys oh, may malaking kahoy din dito guys oh. Itong isang bayawak guys. Ayan oh, laking kahoy niya. Thank you guys.